एंटनी बाबा आयज बिफाचो इशू गोंयान चल्ला तर तुमी कशें कितें पळयता ते बिफाचे शॉर्टेज जाला म्हणून आनी पळय शॉर्टेज रिसंटली हांवें सांगलेलें डिक्रीज द सप्लाय इन्क्रीज द डिमांड इन्क्रीज एंड इन्फ्लेट द प्रायसीस एंड कॉज द स्कॅर्सिटी आनी तेज्या मुद्द्याचेर तेमी येवपाचे पयले सुवातेर सगळो प्रकरण घडपाक कारण मडगांवां कोण थोडे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटीज हेमी येवन गाड्याचेर इन्स्पेक्शन सुरू केलें एक दुसरें ट्रान्सपोर्टेशन चॅक करताले खंय ते हांव म्हणटा हें सगळें करप बरें आसा बट देर इज एन ऑथॉरिटी इन प्लेस आवर स्टेट इज अ लॉ अबायडिंग डेमोक्रेटीक स्टेट which has a constitution also in place. जाल्यार हे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी हे कोण म्हणून येतात थिंगा इन्स्पेक्शनाक सो इज गोवा बनाना रिपब्लीक जाल्या काय आं कोणें येवपाचें कोणाचें इन्स्पेक्शन करपाचें वॉट रायट दे हॅव हू आर दे कोण हय हे लोक आनी तुमी कोणाकूय धरतले इन्स्पेक्शन करतले विदाउट एनी ऑथॉरिटी पावर और ज्युरिडिक्शन हेंचे कडेन नो ऑथॉरिटी नो पावर नो ज्युरिडिक्शन जाल्यार हेमी हे प्रकरण करून दे हॅव इन्स्टिगेटेड द वेंडर्स आतां जरी तर ते वेंडर्स इलिगली करतात देर इज ऑथॉरिटी इन प्लेस यू ब्रिंग देम अदरवायज कंप्लेन अदरवायज पोलीस कंप्लेन करा protest kara if the meat is unhygienic there is a system in place there is authority medical team is there medical health authorities are there health department is there veterinary doctors are there complain to them come along with them तुमकां येवपाक जाय मरे तांकां घेवन या आनी यू ऑल डू हे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्युशनल करून तुम्ही लोकांचेर भिरांत हाडटात यू ऑल वॉन्ट टू स्केअर द पीपल देर इज नो डेमोक्रेसी लेफ्ट म्हणजे दादागिरी करप लोकांचेर भिरांत घालप शॉपां बंद करप आनी हे मुद्दम क्रिसमस सिजनाच्या टायमार करप हितून हेतू क्लियरली दिसची पडटा दीस इज ओन्ली टू क्रिएट कॉम्युनल डिस्टर्बन्सीस आनी हांवें म्हणलां पयलें मायनॉरिटीजा मध्ये it is not only the Christians who are eating beef or any meat. The Muslims are there. There are so many other communities who also eat beef. And at the end of the day, single line statement, Pramod Bab Savantak sangta. Ye tu one-sided, why you have a soft corner. It is because of you, because of your lack of determination to put these illegal people behind bars, arrest them, put a message straight, clear to the state that such things, extra constitutional authorities will not be tolerated. Let us not have communal disturbance in Goa. We minorities are peace loving. फाल्यां रिपरकशन जाले म्हणटोच मायनॉरिटीजांक ब्लेम करून फायदो ना देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच